Assalamualaikum, good morning. So today we are going to cover for the last subtopic in chapter 2. So 2.3 is about electronic configuration. So in this subtopic, you should be able to explain what is Abba principle, Hans rule and Pauli exclusion principle. Actually, this rule and principle are used to arrange electron in an atomic orbital. How do we arrange electron? So then we will write the electronic configuration of atom and also ion. So two ways to represent the arrangement, this electronic configuration, by write SPDF notation and also drawing orbital diagram. And at the end of this subtopic, okay, we will see how arrangement of electron in chromium and copper does not follow the above Hans and Pauli exclusion principle. So this condition we call as anomalous ataupun ketidaknormalan for electron arrangement. So we start with the introduction. What is actually electronic configuration? So this configuration show arrangement or how this electron feel in the orbital of the atom. So we have neutral atom and also ion, represent by orbital diagram. So kalau dia minta kita look orbital diagram, okay, in the form of orbital diagram, so the instruction is draw orbital diagram. Kalau dia minta dalam SPDF notation, means write SPDF notation. So the first method, orbital diagram, is actually a diagram. So diagram to represent by box. So actually box ialah orbital. So each box, okay, we have two electron with opposite direction. So remember from previous subtopic, we have spin quantum number, positive half and negative half. So this plus half and negative half represent different spin of electron. Satu ialah clockwise, satu lagi ialah anti-clockwise. So each orbital, okay, setiap satu orbital kita ada these two electron contain in different spin. So half-headed arrow, one half-headed arrow represent one electron. So untuk jadikan dia sepasang, one pair, kita lukis two half-headed arrow with different spin. So this one refer kepada positive half, this one refer kepada negative half. For example, for oxygen, so oxygen we have 8 electron. So this 8 electron, how do we arrange in orbital? So we represent by using orbital diagram. So remember we have 1s orbital. So 1s orbital, we have one box. N equals to 1, L equals to 0. That's why namanya 1s. M equals to 0. So this value of M represent how many box that we need to draw. So we have two value of S, negative half and also positive half. Meaning in each box in this box, in 1s box ataupun in 1s orbital, we have two electron. Satu tu ialah positive half, satu lagi tu ialah negative half. Okay, then this one refer to first energy level.
n equals to 1. So when n equals to 2, we have two value of L. L equals to 0, L and L equals to 1. So L0 represent 2s. So this one ialah 2s. L1 represent 2p. So when L equals to 0, M is 0. So this one is 2s. L equals to 1, we have negative 1, 0 and positive 1. So this one we call as 2p. So remember, number of M represent how many box that we need to draw, ataupun represent orbital of suborbital. Okay, so for 1s, okay, after 1s we equals to 2s. So 2s, satu box. And 2p, we have 3 boxes represent negative 1, 0 and positive 1. 2p. So this 8 electron, here we arrange fulfill in s orbital first before the other orbital. 1s, 2s, 2p. Okay, gunakan kesemua 8 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electron. So this orbital diagram we can represent by using box or also platform. So di bawah setiap platform dan box tu kita tulis nama orbital tu. 1s orbital, 2s orbital and 2p orbital. So this one in form of SPDF notation. So for SPDF notation, no drawing needed. We just write in form of name of the orbital. So we have 1s orbital. So in 1s orbital, we have 2 electron. Yang superscript ni represent number of electron. So after full into 1s orbital, kita proceed to 2s orbital. So fulfill 2 electron. Okay, so each number ni, yang besar ni represent principal quantum number. So yang superscript merah tu represent yang S, P represent L, and yang superscript represent number of electron in the subshell dalam box, kalau dalam orbital diagram tadi. So we have 3 rules to arrange electron in an orbital. So kita ada Aufbau, Hans dan juga Pauli exclusion principle. So what is Aufbau principle? So according to Aufbau, electron arrange in atomic orbital in order of increasing energy. Increasing energy meaning we start with lower energy first, kemudian pergi kepada higher energy. So orbital of lower energy are filled first before the higher energy orbital. So ingat tadi kita arrange untuk oksigen, kita isi elektron 1s, kemudian 2s, kemudian 2p. So this one ialah principal quantum number n equals to 1. This one is principal quantum number n equals to 2. So lower energy n1 dulu, kemudian baru pergi kepada n2. So between 2s dengan 2p, 2s is lower energy than 2p. So macam mana kita nak identify this one? Okay, so kita akan guna yang ini, order of filling electron. Okay, so macam mana boleh jadi macam ni? So saya tunjuk di sini. So tadi for the first energy level n equals to 1, kita ada L equals to 0. So N1 L0 represent 1s. Kita ada satu je value of L kan, 0. So namanya 1s, kita tak ada L1. Okay, so hanya ada 1s exist when n equals to 1. So bila n equals to 2, kita ada 2 value of
L, 0 and 1. So 2S represent 20 represent 2S, 21 represent 2P. So meaning kita ada 2S dan juga 2P. So N equals to 3, L 0, 1 and 2. So this one 3S, this one 3P, and this one is 3D. So we have 3S, 3P, 3D. So kalau kita tengok trend sini, meaning setiap satu energy level tu kita akan ada extra satu compare yang previous one. So kalau 4, 4S, 4P, 4D and 4F. Okay, untuk determine yang mana satu kita perlu isi dulu, kita akan gunakan arrow yang saya ingat ni. So start with 1S. So 1S fill first, after 1S 2S, then 2S, after 2S 2P, then 3S, 2P, 3S, after 3S 3P, 4S, 3P, 4S, 3D, 4P, dan baru 3D, 4P. Okay, kalau kita ikutkan logik, sepatutnya after 3P kita isi 3D, tapi energy level of 3D is higher, slightly higher than 4S. That's why kita isi elektron kepada 4S dulu. So 4S first before 3D. Okay, so kalau tak ingat untuk arrangement ni, kamu boleh buat macam ni lah. So susunan macam ni. Okay, untuk tahu siapa yang perlu diisi dulu according to energy level. Okay, so this one. Okay, so this one dia highlight untuk inilah. So 4S first before 3D. Okay, so ini gambaran untuk energy level. So yang 1S lower, okay, refer to N equals to 1. So N equals to 2. Ada 2S, 2P, 2P higher than 2S, 3S, 3P, 3D. Okay, 4S is lower than 3D. Okay, yang ini actually bila kita lukis energy level kan kalau yang previous one tu kita buat N1, then N2, N3, N4. Okay, bila semakin tinggi energy level, dia punya spacing ni dah jadi semakin kecil, difference in energy level tu. So that's why antara N3 dengan N4 tu macam ni lah, dan seterusnya dia punya energy level untuk orbital tu dah tak accordingly macam N1 dengan N2. Okay, because of spacing ataupun difference in energy untuk setiap principal quantum number tu. So kalau N1 dengan N2 kita ada perbezaan yang besar. Jadi kita nampak totally difference antara 1S dengan 2S and 2P. Tapi antara N3, N4 tu dia akan overlap. Dan sama juga bila semakin tinggi energy level. So this one for hydrogen atom. Sebab hydrogen ada satu je elektron. So energy level untuk hydrogen sama. Okay, for example, this one is SPDF notation for vanadium, proton 23. So untuk 23 elektron tadi tu, elektron kita akan distribute untuk lower energy dulu 1s, kemudian baru proceed kepada higher energy level. So sini 2 elektron, 2, 6, 2, 6. So after 3p kita isi dulu untuk 4s, baru kepada 3D. Okay, so ini arrangement yang salah sebab lepas dia isi dalam 3P dia pergi kepada 3D. So kesalahan berlaku di situlah sebab 3D ni higher energy level compared dengan 4S. So that's why kita isi 4S dulu. Okay, next untuk second rules ataupun principle, Pauli exclusion principle. So according to ni, exclusion ni maksudnya
exclusive. Exclusive meaning tak sama. So, contohnya kita beli baju, ada baju tu dipanggil baju yang eksklusif. Okey, apa maksud eksklusif tu? Corak dia mungkin sama, color dia pun mungkin sama, tapi masa dia potong kain untuk buat baju tu, dia akan arrange supaya corak dia tu cantik, tak sama dengan satu lain, yang lain tu, yang another set tu. So maksudnya eksklusif. So sama juga untuk elektron. So according to Pauli, no two electron in an atom can have the same for quantum number. Okay, so quantum number kita ada yang mesti lemak memang sedap, NLMS, principal, azimuthal, magnetic dan juga spin. Kalau n equals to 1, L0, M0, S, negative half dan juga positive half. So ini maksudnya, okay, the first set kita ada 1, 0, 0, negative half. Okay, another set 1, 0, 0, positive half. Okay, according to Pauli, yang tiga ni depan ni boleh sama. Principal, azimuthal, okay, 1, 0, 0. Ini pun 1, 0, 0. Tapi yang the last one, spin quantum number tu tak sama. So, walaupun tiga depan tu yang sama, tapi akan ada satu yang tak sama, spin quantum number. Macam saya mention tadi kan, color bunga tu mungkin sama, tapi disebabkan arrangement tu yang berbeza dalam lukisan, dalam kamu punya baju tu, menyebabkan dia dipanggil sebagai baju yang eksklusif. So because of spin quantum number, dia tak akan ada sama number untuk for quantum number tu. Okay, so ini explanationnya. So electron in given orbital must have same number of NLMM, tapi mesti ada value S yang berbeza. So value S tu ada positive half and negative half. Okay, kenapa positive and negative half? Because different direction. Satu anti-clockwise, satu lagi clockwise. Okay, so ini menggunakan example helium. So helium ada 2 elektron. So 1, 0, 0, satu elektron spin clockwise, satu lagi elektron spin anti-clockwise. Okay, so ada buku ataupun nota yang akan guna full headed arrow. So actually full headed arrow ni sama dengan half headed arrow, represent 1 electron. Okay, so jangan kamu rasa yang ni represent 2 electron pula. So dalam ni ada 2 arrow, satu yang negative half, satu lagi yang positive half. Okay, so sama je, kita anggap half headed arrow ni represent 1 electron, sama juga dengan full headed arrow. Okay, ini yang tak ikut Pauli exclusion principle. Okay, kesalahannya sini sebab dalam 1s orbital ni ada dua-dua yang same direction. So kita anggap dua-dua ni sama spin lah, positive half. Okay, so yang bawah ni dia tak eksklusif disebabkan yang ini dua ni sama, dan juga satu orbital mana boleh ada 3 elektron kan. Okay, the last one, Hans rule. Hans rule explain arrangement of electron in degenerate orbital. Okay, apa maksud degenerate orbital? Orbital yang mempunyai energi yang sama. Okay, so dalam mengisi elektron in equivalent energy orbital ataupun degenerate orbital, according to Hans, the electron must be filled singly with the same spin first before it pair. Okay, for example, yang mana yang ada degenerate orbital? So, contohnya N1, L0. Yang ni ialah 1s. 1s kan ada satu box dia. So, ini tak ada degenerate orbital. So, N2 kita ada 0, N1. So, 2, 0, 2s. 2, 1 ialah 2p. Okay, 2p ada degenerate orbital. Kenapa 2p ada 3 box? Sebab bila L equals to 1, M equals to negative 1, 0, positive 1. Inilah negative 1, 0, positive 1. Okay, so this one
dalam p orbital ni yang kita panggil sebagai degenerate orbital. Orbital yang sama energi. So ini kita panggil sebagai px, ini py, yang ini pz. So 2px sama energi dengan 2py sama energi dengan 2pz. So according to Hans, bila kita isi elektron, contohnya dalam 2p kita nak isi 5 elektron. So kita perlu isi singly first. Single dulu. So single with the same spin. So semuanya clockwise 3. Lepas tu baru kita pairkan dia. Okay, so itu according to Hans rule. So the most stable arrangement is the one with the greatest number of parallel spin electron. Okay, contoh untuk carbon 6 electron. So first electron sini, then second electron sini. Dah penuh dalam 1s, baru pergi kepada 2s. So third electron, fourth electron. Okay, lepas keempat, kelima sini dan keenam sini. So tak boleh pair, mesti single-single dulu dalam setiap orbital. Okay, so after 2s kita pergi 2p. Okay, macam ni salah. Mesti single dulu baru pair. Ya, so ini contoh untuk another atom. Okay, so yang ini activity. So explain the mistake and draw the correct orbital diagram. So according to this drawing, 1s, 2s, 2p. Okay, ini correct sebab arrangementnya after 2s pergi 2p singly first. Okay, so this one yang salahnya, yes, this one dalam 2s. Sepatutnya 2s ni mesti pada spin yang berbeza. So ini kesalahannya because of their same spin. Okay, so yang the third one, so ini first, second, third. So the third one salah because yes, elektron di 1s tak isi, terus pergi kepada 2s. Dan juga kesalahannya yang ini. Okay, so mesti isi yang first dulu baru pergi kepada the second one. Okay, fourth. Okay, kesalahan sini dia pairkan dalam first orbital of px ni, dia tak single dulu elektron tu. Okay, fifth question. So kesalahannya di sini, sepatutnya kita pairkan dulu 2s baru isi elektron kepada 2p. Okay, and last question. Kesalahannya, okay, this one. Okay, mesti isi elektron dalam degenerate orbital pada same spin first. Okay, so kesimpulannya kita akan gunakan ketiga-tiga rules ataupun principle ni untuk explain ataupun untuk arrange electron in atomic orbital. So untuk ahbab, electron arrange according to energy level. Start with the orbital with lower energy first before the higher one. Okay, so untuk arrangementnya, so Hans rule, kita akan isi electron singly first in degenerate orbital. So mesti singly with parallel spin. Okay, before kita pairkan dia. Okay, and Pauli exclusion principle, maximum 2 electron in orbital and must be in opposite direction. Okay, the last part ialah anomalous ataupun abnormality for electronic configuration for chromium and copper. So actually dia ikut yang the basic rules untuk arrange electron. Okay, tapi ada slightly different, okay, for these two elements. Okay, inconsistent with the above principle. Okay, so kalau yang ikut rule, so ini yang expected, meaning yang follow rule. Yang sebenarnya, selepas kita isi elektron di 3p, kita akan isikan di 4s. Sebab 4s ni lower energy kan, compare dengan 3d. Tapi
masa eksperimen kita nampak yang dia isi elektron. Okay, pengisian elektron tu dalam chromium, okay, half fill. Okay, yang balance ni actually kita ada 6 elektron. So 6 elektron ni distributionnya ialah half untuk 3D, dan yang baki tu satu untuk 4S. Okay, sama juga untuk copper. So copper anomalous ni yang sini berlaku pada sama 4S dan 3D. Dan ada 11 elektron. 11 elektron ni dia tak distribute penuh kepada 4S, kemudian bakinya baru pergi kepada 3D. Okay, distribution yang sebenarnya, so ini yang sebenarnya actual, dia isi full dalam 3D baru pergi kepada 4S. Kalau chromium tadi dia half fill, separuh dia isi untuk 3D, yang baki tu baru pergi kepada 4S. Okay, explanationnya because of antara 4S dengan 3D energinya slightly different. So 3D tu slightly higher than 4S. Okay, jadi disebabkan itulah berlakunya pengisian di 3D half dan 3D full before kepada 4S. Okay, so kalau kita tulis electronic configuration ataupun lukis orbital diagram untuk chromium dengan copper, kita akan isikan dalam 3D dulu. Okay, so yang bawah ni, yang ni kita predict. Okay, so kita akan halfkan dulu. Half tu maksudnya separuh kan, separuh dalam 3D. 3D ni ada 5 suborbital, subshell. So kita isi half dulu, kemudian baru 3D. So dia lebih stable compare dengan yang atas tu. Okay, more stable. So elektron dalam half 3D more stable compare dengan predicted tu untuk chromium. So half fill 3D orbital more stable than partially fill. Partially fill ni maksudnya separuh penuh, half fill ni separuh. Partially tu maksudnya asal ada elektron kita panggil partially kan, partially. Okay, kalau tadi chromium, yang ni copper. So copper instead of full kepada 4S, dia full kepada 3D. Okay, full untuk 3D. Okay, dia akan bagi stability, extra stability ataupun more stable. Okay, completely fill 3D orbital is more stable compare dengan partially fill 3D compare dengan yang atas tu. So yang ni yang kita akan tulis ataupun lukis orbital diagram untuk copper. Okay, so that's all for today. So nanti exercise kami buat dalam tutorial. Thank you.